তোমরা প্লিজ কিছু করো না খাড়া, আমরা খাচ্ছি দই বড়া। দিস ইজ নট গোয়িং টু বি এ ফুড ব্লগ ফর শিওর। আমি এখানে খাবার জাজ করতে আসিনি। কি সুখিও I am speechless. আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ স্নীল আউট হিয়ার এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পেটুক বাই গার। আমি এখন চলে এসেছি জামশেদপুরে, ঠিক আছে? অ্যান্ড গেস হোয়াট, আমি এখন পাপ্পু সর্দারের দোকানের সামনে আছি। হি ইজ আ অ্যামেজিং গাই। আমি অলরেডি পাপ্পুদির সাথে কালকে এসে একবার দেখা করে গেছি। আজকে সকালবেলা থেকে এসে এখানে আড্ডা মারছি, ফাটিয়ে আড্ডা মেরেছি, মানে বিভৎস রকমভাবে আড্ডা মেরেছি অ্যান্ড অনেক কিছু শিখতে পেরেছি অ্যাবাউট লাইফ, about your dreams, about chasing your dreams and about fulfilling your ambitions. Anyways, আমরা এখন যাব ভিতরে। পাপ্পুজি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মাধুরী দীক্ষিতের একটা বিশাল বড় ফ্যান। কত বড় ফ্যান সেটা একটুখানি দেখতে হবে। সুন্দর আকাশ, সুন্দর বাতাস, চিন্তার কোনো কারণ নেই। এই মুহূর্তে আমি এসে গেছি এখন একটা মাধুরী দীক্ষিতের ফ্যানের দোকানে। এখানে আমি ছিটকে গেছি, আমি পাগল হয়ে গেছি জাস্ট দেখে, মানে চারদিকে মাধুরী দীক্ষিতের ছবি। পাপ্পু ভাইয়ের কিন্তু বাড়িতেও একটা মাধুরী দীক্ষিতের জন্য আলাদা করে রুম রাখা আছে, ঠিক আছে? এরকম একটা বিভৎস ব্যাপার কিন্তু, জেনারেলি কিন্তু এরকম সচরাচর ফ্যান আমরা দেখতে পাই না। তাই আমি এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, এটা যদিও একটা ফুড ব্লগ হচ্ছে, কারণ আমি এখানে ফুড ব্লগ করতেই এসছি, বাট এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ফুড ব্লগ না। আমি এখানে কিন্তু খাবারটা কেমন ভালো পাওয়া যায় সেটা মাপার জন্য আসিনি। নাও উই আর গোয়িং টু ওয়েলকাম পাপ্পু পাজি ফ্রম জামশেদপুর। পাপ্পু পাজি একটা অ্যামেজিং লোক। আমরা অলরেডি কিছুক্ষণ আড্ডা এখানে দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড ট্রাস্ট মি গাইজ, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্রিলিয়েন্ট পিপল ইউ উইল এভার মিট ইন ইউর লাইফ। অনেক কিছু আমরা শিখলাম, অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম, সেগুলো অফ ক্যামেরা, বাট অন ক্যামেরাও আমরা কিছু জিনিস দেখবো এবং জানবো অ্যান্ড উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য লাইফ। सो पप्पू जी, आप माधुरी दीक्षित का फैन है, ये हम लोग सब जानते हैं, लेकिन एक कलाकार का लाइफ में जो स्ट्रगल होता है ये हम लोग उतना नहीं जानते हैं। दूर से जब हम देखते हैं कि ये शाहरुख खान है, ये माधुरी दीक्षित है, इनका लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नहीं, सारा प्रॉब्लम इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। जितनी प्रॉब्लम्स हम लोगों को नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से सब लोगों से मिला हुआ हूँ, देखा हूँ। हम लोग किसी वक्त भी, आज लोग कहते हैं कि चलो समाज सेवा करनी है, कहीं जाते हैं 4 लोगों से मिलते हैं, तुरंत निकल के आ जाते हैं। इन लोग अगर कहीं जाते आते हैं तो इनको आना जाना भी मुश्किल है, सब कुछ है। मार्केट में जाएं या कहीं जाएं, इन लोगों को बहुत छिप छपा के जाना पड़ता है। और आप अगर अपना शौक़ हम लोग पूरा करना चाहें कि कहीं खड़े होकर गोलप्पा खा लें या कहीं कुछ खा लें, तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन ये लोग खा भी नहीं सकते हैं। क्या खाना है, नहीं खाना है, सब डिसीजन होता है तभी खा। अगर आप माधुरी को लेके ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर माधुरी का अपने एक पुकार पिक्चर का सीन देखा होगा, जिसमें ब्लू साड़ी उसने पहनी, वो 3 बजे सुबह का सीन है, वो भी ठंड के टाइम का। यहाँ किसी को अगर कहेंगे ठंड के टाइम में 3 बजे सुबह शूट करना है, घर में कह देंगे 3 बजे उठ के घर का ये काम करना, तो काम नहीं होगा, बड़े उतना सुबह नहीं करेंगे। तो एक कलाकार सोचिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए किस तरीके से, चाहे 3 बजे हो भोर के, चाहे कुछ हो, जब शूटिंग का जो टाइम होता है उसको करेक्ट टाइम पर काम करना पड़ता है। पप्पूजीर एक इंट्रोडक्शन আমি দিয়ে দিচ্ছি। पप्पूजी इज द वन एंड ओनली मैन ऑन आर्थ যাকে মাধুরী দীক্ষিত এখান থেকে, মানে জামশেদপুর থেকে ফ্লাইটের টিকিট দিয়ে মুম্বাইতে নিয়ে গেছেন, তার সাথে ওখানে দেখা করেছেন ইন দ্য ইয়ার 2007। এবং উনি একটা মানে বিশাল লেভেলের ফ্যান, মানে নর্মাল ফ্যান না, এসিও না, মানে এটা অন্য পর্যায়ে ফ্যানটা। সো এখন যেটা গল্প হচ্ছে যে লোকজন কিছু পেতে গেলে তাকে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে। এটা আমি একবার পপ্পুজির কাছ থেকে শুনে নেবো যে কে পায়, কে হারায়, কী করে পায়, এবং হোয়াট ইজ হিজ फिलोसॉफी ओवर दिस। ऐसा है ना कि आप कहें या कोई कहे, जब हम लोग किसी से कहते हैं कि उसने ये पा लिया, जब तक आप मोहब्बत हो उसको पाने के लिए, पढ़ाई लिखाई हो उसके रिज़ल्ट पाने के लिए, माँ बाप का प्यार हो, पति का प्यार हो, बच्चों का प्यार हो, हम किसी भी के प्यार को पाने के लिए
दुनिया के समाज के प्यार को पाने के लिए, अपनों के प्यार को पाने के लिए, इस धरती माँ से अनाज उगाने के लिए हर इंसान को आप देखेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो घर की बेटी हो, चाहे घर की बहू हो, जब वो सबके प्यार को पाने के लिए सब तरफ से मेहनत करती है। खुद के जब माँ बाप बेटी की शादी करते हैं उसके ऊपर पैसा खर्चा करते हैं, और जब बेटी ससुराल जाती है माँ बाप को किसी तरह से कोई लम्हा नहीं मिलता सुनने के लिए कि आपकी बेटी ने ये किया वो किया, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, तो माँ बाप को लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। जब उस तरीके से बेटी से माँ बाप उम्मीद करके इतना कुछ पा लेते हैं, जब एक बेटा इंजीनियर बनता है, माँ बाप के लिए कुछ करता है, दवा लाता है, टाइम पर ध्यान रखता है, वाइफ की जगह वाइफ को रखता है, बहू की जगह बहू को रखता है, तो माँ बाप को लगता है मैंने बेटा नहीं पाया, मेरा बेटा हीरा है। जब किसी घर बहू जाती है, मेरी कोई बहन बहू बन के गई होगी तो वो भी सुन रही होगी इस बात को, जब उसको लगता है कि सुखी हो, माँ बाप को लगता है कि मेरी बेटी सुखी है, हम लोग सब सुखी हैं, तो उसको कितना अच्छा लगता है माँ बाप को। उसी तरीके से मैंने भी बहुत प्यार पाया लोगों से, और पाने का मतलब होता है पागलपन। जब तक मुझे अंदर पागलपन नहीं आप लोगों के अंदर आएगा कि हमें जाके इस चीज़ को पाना है, तब तक आप लोग कुछ नहीं पा सकते हो। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, पहले अपने अंदर पागलपन लाओ कि मेरे कुछ पाना है। पा का मतलब होता पाना, गा का मतलब होता गले लगाना, तभी हम लोग पागल कहलाते हैं, तभी हम लोग कुछ पा सकते हैं। जब हम लोग कुछ पा के अपने गले लगा लेते हैं, उसकी माला बना लेते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं पागलपन और पा लेना। मैं यही सबसे कहूँगा, चाहे घर हो, गृहस्थी हो, परिवार हो, दुकान हो, बिजनेस हो, पहले उसके लिए पागल बनो, फिर उसमें से कुछ पाओगे आप। आई एम स्पीचलेस। আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে জাস্ট রীতিমতো। আমি জাস্ট লাইক ওভারওয়েলড, মানে দিস ইজ নট গোয়িং টু বি এ ফুড ব্লগ ফর শিওর। আমি এখানে খাবার জাজ করতে আসিনি, আই এম জাস্ট আউটস্পোকেন রাইট নাও। আমি জাস্ট ছিটকে গেছি, কারণ হচ্ছে আমি এরকম ফিলোসফি, এরকম চিন্তাভাবনা আজ অব্দি কখনো করিনি ইন মাই 30 years of being alive. অ্যান্ড অবভিয়াসলি খাবারটা খাবো, খাবার তো খেতেই হবে, কিছু করার নেই। অ্যান্ড লেটস সি মশালা ধোসা। এবার যেটা আমি ট্রাই করতে চলেছি দ্যাট ইজ ছোলা ভাটুরে। লুক অ্যাট দিস ভাটুরেজ ম্যান, ভাটুরেজ, ছোলা ভাটুরেজ, ইটস ভেরি ফেমাস ইন দিল্লি। আমারও খুব পছন্দ ব্যক্তিগতভাবে। গ্রেট হ্যাঁ ये छोला भटूरे, ग्रेट है। এবার যেটা খাবো সেটা হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, ঠিক আছে? এসে গেছে। কলকাতায় জেনারেলি ফ্রাইড রাইস কী হয় বলুন তো, একটু সরু সরু চালে একটুখানি শক্ত থাকে, ব্যাপারটা একটু ছড়ানো থাকে। এটা একটু চালের সাইজগুলো একটু ছোটো ছোটো, আপনারা ভালো করে দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, এবার একটুখানি পনির মাঞ্চুরিয়ান দিয়ে ট্রাই করে দেখবো, ঠিক আছে? ব্যাপারটা এরকম কিছু একটা দাঁড়িয়েছে। উইথ দি পনির, এটাকে দেখুন ভালো করে, মনে হচ্ছে যেন চাটের পাহাড়। এটা চাটের মাউন্ট এভারেস্ট পুরো, ঠিক আছে? This chart is made by Pappu Padi. তোমরা প্লিজ কিছু করো না খাড়া, আমরা খাচ্ছি দই বড়া। দিস ইজ প্রো ছাপড়ি, নো পাপড়ি, ঠিক আছে? খাইয়ে খিলটা না দেখছো পড়ছে টুসটুস করে, ও লাভলি। তার আগে আরে শেষ করতে হবে, সেটা হচ্ছে ঘুপঘাপ খেয়ে নি, পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নি, তারপর ফিরছি। If I wrote you a letter now,
সো ফ্রেন্ডস, ফর হোয়াটসএভার রিজন যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। অ্যান্ড বি আ ম্যাড পারসন। Why didn't I know from the first?